السلام عليكم أعزائي التلاميذ تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. اليوم أحضرت لكم تقويم الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية. إذا لنبدأ التقويم أو composition. Un très beau quartier بمعنى très beau quartier حي جيد. La maison de Mounira se trouva dans un très joli et grand quartier. يعني منزل منيرة يتواجد في حي نظيف وكبير. Elle est munie d'un jardin garni de tous les fleurs, des roses, des jasmines et la lavande que j'aime beaucoup. يعني لديها حقل أو لديها يعني جاردن فيه الأزهار الياسمين يعني que j'aime beaucoup. En face de la maison se trouve une grande supérette et une coiffeuse. يعني أمام منزلها يتواجد سوبرات متجر كبير وحلاقة coiffeuse. Pas loin d'elle, on trouve la mairie et notre école. À côté d'elle se trouve la maison de notre ami Nassim, son papa et le jardin du quartier. Jardinier du quartier. بمعنى pas loin d'elle يعني ليس بعيدا عنها نجد البلدية et notre école ومدرستنا. À côté d'elle se trouve la maison de notre ami Nassim. وأمامها نجد منزل صديقها نسيم. Son papa est le jardinier du quartier. يعني أب نسيم أبوه هو يعني هو Son papa est le jardinier du quartier بمعنى أبوه هو بستاني الحي. إذا أعزائي التلاميذ لننتقل إلى les questions compréhension de l'écrit. Entoure la bonne réponse. ضع دائرة على الإجابة الصحيحة. إذا le texte parle de la maison de نسيم منيرة. يعني النص يتكلم عن منزل نسيم أو منيرة. إذا من النص نرى إذا كان يتكلم إذا la maison de منيرة يعني في أول نص قالوا لنا la maison de منيرة. إذا النص يتكلم عن la maison de منيرة. إذا la bonne réponse c'est la maison de منيرة. Qu'est-ce que on trouve en face de la maison de منيرة؟ إذا لنرى Qu'est-ce qu'on trouve en face de la maison de Mounira? إذا qu'est-ce qu'on trouve en face de la maison de Mounira? إذا من النص en face de la maison se trouve une grande supérette et une coiffeuse. Donc on trouve en face de la maison de Mounira, on trouve une grande supérette et une coiffeuse. إذن الإجابة عن الأسئلة تكون En face de la maison de Mounira, on trouve une grande supérette et une coiffeuse. La troisième question relève du texte un mot de la même famille que jardin. إذا لنستخرج من النص يعني un mot de la même famille de jardin يعني تحتوي على نفس الراديكال. إذا un mot de la même famille de jardin c'est le jardinier أو jardinier. هي un mot de la même famille parce que elle a le même radical يعني jardin ها هي جاردن. إذا نفس radical يعني نفس الجذر jardin هنا فقط أضفنا ER. إذا من نفس العائلة. إذا le mot de la même famille de jardin c'est jardinier. إذن le mot de la même famille que jardin c'est jardinier. ننتقل إلى la quatrième question. Le quatrième question a combien de paragraphes il y a-t-il dans ce texte? Combien de paragraphes بمعنى كم يوجد من فقرة توجد في هذه النص. B. Combien de phrases y a-t-il dans ce texte؟ يعني كم من جملة تحتوي هذا النص. إذا نذهب أو نحدد أولا combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte. إذا dans ce texte الباراغراف هي عبارة عن فقرة تبدأ ببياض يعني. Donc il y a deux paragraphes. Le premier paragraphe تبدأ من la maison de Mounira وتنتهي que j'aime beaucoup. La deuxième paragraphe والتي تبدأ من
تبدأ من en face de la maison se trouve إلى غاية jardinier le jardinier du quartier. أن هنا يوجد بياض هنا يوجد بياض، إذن هناك فقرتان. Donc dans ce texte il y a 2 paragraphes. إذن dans ce texte il y a 2 paragraphes. ننتقل للسؤال B. Combien de phrases y a-t-il dans ce texte؟ كم من جملة يحتوي هذا النص؟ إذن نعرف أن الجملة دائما تبدأ بماجيسكول، حرف ماجيسكول، وتنتهي بنقطة. إذن la première phrase نبدأها من la maison de Mounira se trouve dans un très joli et grand quartier. هنا الجملة الأولى. Elle est munie d'un jardin garni de toutes les fleurs, des roses, des jasmines et les lavants que j'aime beaucoup. حددنا الجملة الثانية. En face de la maison se trouve une grande supérette et une coiffeuse. الجملة الثالثة لأن هناك نقطة. ونتأكد إذا انتهت الجملة يعني تبدأ الجملة الأخرى بماجيسكول. Pas loin d'elle, on trouve la mairie et notre école. الجملة تنتهي. À côté d'elle se trouve la maison de notre ami Nassim. تنتهي هنا الجملة. Son papa est le jardinier du quartier. تنتهي هنا الجملة. إذن كم لدينا من جملة؟ لدينا 1 2 لدينا 3 4 5 6. إذن dans ce texte il y a 6 phrases. إذن combien de phrases y a-t-il dans ce texte? Dans ce texte il y a 6 phrases. Et combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte? هنا فقط 6 phrases يعني ينتهي بالS. dans ce texte il y a 2 paragraphes. Donc 5 complètes. Elle est munée d'un jardin. يعني elle est munée d'un jardin. هنا les maisons يعني حولنا elle إلى les maisons يعني حولنا إلى le pluriel. On a transformé la première phrase. Donc بما أنه لا يوجد سؤال إذن on transforme la première phrase à le pluriel. Donc les maisons elle est munée d'un jardin. إذن les maisons يعني بقي لنا فقط أن نحول être يعني بقي لنا فقط أن نحول الverb être إلى يعني les maisons. ما هي تعويضها بالنسبة un pronom؟ ماذا نعوضها؟ نعوضها ب elle avec un s. إذا ماذا نقول؟ elles sont munées d'un jardin. إذا elles sont munées d'un jardin لأن تصريف الفعل elle avec un s في verbe être هو elles sont. إذا نقول les maisons sont munées d'un jardin. إذا هنا كتبنا elles les maisons عوضناها ب elles كما مكتوبة هنا تحت. elles sont munées d'un jardin لأن هنا et هو في الverbe être. إذن نقول elles sont munées d'un jardin. إذن ننتقل إلى السيزيام أو السؤال السادس. إذن ننتقل للسؤال السادس. complète une coiffeuse. نحولها إلى un. بما أننا حولنا هنا une حولنا إلى un بمعنى أن on transforme ce mot à masculin. un jardinier أيضا un jardinier هنا العكس يعني كتبنا un jardinier يعني on transforme le masculin en féminin. بالنسبة يجب أن تحفظ هذه يعني يجب أن تحفظ القاعدة. يعني أي اسم ينتهي masculin ينتهي ب ER نريد تحويله إلى المثنى يعني نكتب نحوله يعني ونضيف وأكسون ER. أما بالنسبة إلى مثلا نريد تحويل كوافيز إلى مثلا إلى المذكر يعني نحذف أوز ثم تصبح هكذا إذا نطبق القاعدة. une coiffeuse يعني نحذف أوز ثم نعوضها ب يعني ننطق un coiffeur. هذا بالنسبة للتحويل من المثنى أو عفوا من المؤنث إلى المذكر يعني au féminin en masculin. نحذف أوز ثم نعوضها ب ونقول un coiffeur يعني نكتبها بهذه الطريقة. une coiffeuse حولناها un coiffeur.
un jardinier نحولها إلى une، بمعنى ماذا نفعل؟ يعني نضيف، يعني بما أننا حولناها من المذكر إلى المؤنث يعني نضيف و accent. إذا نقول une jardinière. يعني وقد قمت بعمل فيديو عن هذا الدرس، سوف أضع لكم الرابط في صندوق الوصف. يعني un jardinier نحولها إلى une jardinière، يعني ماذا أضفنا وأضفنا accent. إذا الآن أعزائي التلاميذ فهمنا كيف يعني عندما نحول، هذه قاعدة تحفظ، عندما نحول يعني اسم مذكر ينتهي ب ER نضيف وأكسون، وإذا عندما نحول اسم مذكر ينتهي ب ER نحذف الأغ ونرجع أز. وإذا كان العكس يعني كانت أعطوها لنا فيمينا يعني نريد تحويلها المذكر يعني نحذف أز ونرجعها أغ. وإذا كانت العكس بالنسبة أن جاردانيي يعني أعطوها لنا جاردينيير فنقوم بالعكس يعني نحذف الأ والأكسون. الآن أعزائي التلاميذ لننتقل إلى production écrite à partir de la boîte à outils suivant présente ta maison. بمعنى يعني أعطوا لنا هنا جدول، يعني أعطوا لنا جدول فيه معلومات نوصف منزلنا. le sujet ma maison, la façade, la porte, les fenêtres, verbe être, l'adjectif belle, vert, rouge, marron. إذا moi si أمين نبدأ مثلا نعرف أنفسنا. moi si أمين كل شخص يعرف على حسب اسمه. moi si أمين j'habite dans une grande maison avec jardin, le toit est marron. يعني استخدمنا le toit بمعنى السقف بني. la porte استخدمنا هنا la porte est noire. la façade يعني la façade هي la façade est bleue مثلا la façade est bleue يعني هي الجهة الأمامية للمنزل est bleu. les fenêtres en bleu. j'aime beaucoup ma maison. إذا هنا أعزائي التلاميذ كتبنا الوضعية الإدماجية وقرأناها وحللنا الاختبار أو التقويم. أتمنى أن ينال إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولا تنسوا اللايك للفيديو. وإلى اللقاء في فيديو جديد وقادم.